बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल भौंचाल आया हुआ है। कल अचानक उस वक्त भौंचाल आया, सियासी जल्जला आया जब सेनेट में एक करारदाद मंजूर की गई और उस करारदाद में यह मुतालबा किया गया कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं। इससे जुड़ी कुछ और खबरें भी अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके लिए गोशगुजार हैं। आप पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा क्योंकि ये जो गुफ्तगू है पिछले व्लॉग से गुफ्तगू के साथ जुड़ी हुई है और बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मामला यह है कि ये करारदाद क्यों नौबत आई, वजह क्या बनी और जबकि इस वक्त रियासती जबर, हुकूमती जबर पूरे मुल्क में मुसल्लत है और हर तरह से कंट्रोल हासिल किया जा चुका है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, बुलंद बांग दावे किए जा रहे थे और हर पूरे के पूरे सिस्टम पे कंट्रोल हासिल किया जा चुका था। आखिर क्या वजह बनी कि सेनेट में करारदाद लेकर आए और वो भी पॉलिटिकल प्लेयर्स, कोई और नहीं लेके आया, पॉलिटिकल प्लेयर्स लेके आए और अब उसमें 2 नंबरियां की जा रही हैं और एक दूसरे पे इल्जाम आयद किया जा रहा है। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये सब कुछ एक मिली भगत से हुआ है और उसमें तमाम के तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स और जो भी 15-20 जमातें माइनस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सब के सब इस घोड़े पर सवार हैं और इस घोड़े पर न सिर्फ सवार हैं बल्कि इस प्लानिंग का हिस्सा हैं। अब एक दूसरे को धोखा दिया जा रहा है और वो अवाम को बेसिकली धोखा देना चाह रहे हैं कि अवाम के सामने कहा जाए कि जनाब हम तो इलेक्शन के लिए तैयार थे, बिल्कुल ऐसी तो कोई बात नहीं, ये अब हम इसकी तहकीकात करवाएंगे, इसकी तहकीकात करवा के पता चलवाएंगे और शो का नोटिस इशू किए जा रहे हैं। जबकि हकीकत क्या है, हकीकत मैं आपको बताता हूं और उसके बाद फिर आगे इस करारदाद का बैकग्राउंड भी बताऊंगा। ये करारदाद आई कैसे और मंजूर कैसे की गई। इस वक्त मामला ये है कि इनका ख्याल ये था कि ये पूरे मुल्क में पुलिस गर्दी करके और आरओज़ के जरिए इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं इसका मतलब है आप मुल्क की 70% आबादी को उठाकर रद्दी की टोकरी में नहीं बल्कि गंदे नाले में फेंक रहे हैं और आप कहते हैं कि इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो जब आप 70% आबादी को उठा के, उनकी नुमाइंदगी को उठा के बाहर फेंक देंगे और उसके बगैर इलेक्शन करवाएंगे तो उसको मानेगा कौन। हुआ ये, इनका ख्याल ये था कि रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं उनके जरिए हम कागजात रिजेक्ट करवा देंगे, रिजेक्ट करवा के आगे फिर आला अदलिया को भी जरा टाइट करेंगे और उनकी भी लगामें खींचेंगे और उनको भी बताएंगे, उनको भी धमकाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जितने भी कागजात रिजेक्ट हुए हैं वो सारे के सारे मुस्तरद शुदा कागजात, मुस्तरद शुदा जो कागजात वो सारे के सारे मंजूर हो रहे हैं और हाई कोर्ट्स में जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कहलाते हैं वो धड़ाधड़ और दर्जनों नहीं 20 की तादाद में अब तक जो है इलेक्शन के लिए वो तमाम उम्मीदवारान अहल करार पा चुके हैं जिनको ये सिस्टम से उठाकर बाहर फेंकना चाहते थे। इसलिए मोस्टली 95% अब तक रिजल्ट्स आ चुके हैं। वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुनान वापस आ चुके हैं, इंतखाबी सियासत में इलेक्शन की दौड़ में शामिल हो चुके हैं और वो तैयार हैं इलेक्शन का मुकाबला करने के लिए और मुखालिफिन से निमटने के लिए। और पाकिस्तान के अवाम तमाम तर जुल्म का बदला वोट से लेने के लिए बेचैन है। ये असल में वो चीज़ है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से जो इत्तलात आ रही हैं, एक एक नाम लेना शुरू कर दूंगा, वीडियो टाइम ख़त्म हो जाएगा, वो नाम नहीं ख़त्म होंगे कि तमाम उम्मीदवारान के कागजात मंजूर हो रहे हैं। अलबत्ता आजम सवाती साहब का रिजेक्ट किया गया, मुराद सईद साहब को अभी होल्ड पे रखा हुआ है और इसी तरीके से स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, उनका होल्ड रखा हुआ है, उनकी भी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। इतने जबर के बावजूद बाकी सारे मंजूर हो रहे हैं। तो दूसरी जानिब या अगर ये इलेक्शन होते हैं और ये कागजात भी मंजूर हो गए, सब कुछ हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इन्होंने बल्ले का निशान वापस लेना था, अब वो मुतबादल पॉलिसी स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं। उन्होंने मुतबादल स्ट्रेटजी बना ली कि हमने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना। इनका ख्याल था कि जिस तरीके से ये उम्मीदवारों को उठाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लर्ज जाएगी, उसकी टांगें कांपेंगी और टांगें कांपते कांपते वो कहेंगे जनाब हम इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं। और जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बाइकआउट करेगी और उसके बाद हम अपना असल कार्ड खेलेंगे और हम कहेंगे ये देखें जी ये दौड़ गए
اور اب الیکشن جو ہو رہے ہیں وہ باقی جماعتیں لڑ رہی ہیں، جمہوریت واپس آ گئی، الیکشن شفاف ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے جو قیدی نمبر 804 کہلاتے ہیں، جو مقید ہیں، ان کو مسلسل جیل میں رکھا ہوا ہے، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، کسی کی ملاقات نہیں ہونے دے رہے، تو انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ ہم نے ہر صورت میں الیکشن لڑنا ہے، یہ ساری کی ساری لیڈرشپ کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیں، اس کے باوجود ہم الیکشن لڑیں گے، اور ہر امیدوار میں پاکستان تحریک انصاف کا کورنگ کینڈیڈیٹ موجود ہے، ہر حلقے میں خواہ وہ قومی اسمبلی کا ہے، خواہ وہ صوبائی اسمبلی کا ہے، ہر حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کا کورنگ کینڈیڈیٹ موجود ہے، امیدوار موجود ہے جو کہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان، تو انہوں نے کہا بلے کا نشان لینا ہے تو لے لیں، نہیں دینا نہ دیں، لیکن ہم الیکشن پھر بھی لڑیں گے، کسی اور نشان پہ لڑ لیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک اور کام کیا، اور انہوں نے جو آرٹیکل لکھا، اس آرٹیکل کے کافی مسائل پیدا ہو چکے ہیں اس آرٹیکل کے لکھنے سے، اور اب نہ صرف یہ بلکہ اب ان کو آپ اندازہ کریں کہ یہ بے وقوف کس کو بناتے ہیں۔ نگراں حکومت جو ہے ساری کی ساری ایک دوسرے کو تو الو بنا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، جاننے والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہوئی کہ کہا گیا، نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم خط لکھ رہے ہیں دی اکانومسٹ کو، ان کے ایڈیٹر کو خط لکھ رہے ہیں کہ کیسے آپ نے ایک قیدی کو جو ہے اس کا آرٹیکل شائع کر دیا۔ تو بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ وہ دی اکانومسٹ جو ہے وہ اس کا وہ روزنامہ چارپائی نہیں ہے، روزنامہ منجی نہیں ہے اس کا نام، کہ وہ آپ کے زیر سایہ ہے یا آپ کے زیر کنٹرول ہے، وہ ایک عالمی جریدہ ہے، عالمی شہرت یافتہ، اور اس کا تعلق بھی اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ معیشت کو بہت اچھی طرح دیکھتا ہے، وہ معیشت کے اداروں سے جڑا ہوا ہے اور اسے بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔ تو اس بجائے اس کے کہ آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، نیب ہو، یا پھر نگراں حکومتیں ہوں، مرکزی ہوں یا صوبائی ہوں، سب کی سب مل کر ایک دھاندلی زدہ الیکشن جو ہے وہ مسلط کرنے کے لیے تیار ہوئی ہیں، ایک دھاندلی زدہ الیکشن، اور وہ بھی اربوں روپیہ خرچ کر کے پاکستان کے عوام کا ایک فیک اور جعلی حکومت لانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس حکومت کو قبول کون کرے گا؟ لہٰذا جب یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب تو باز نہیں آ رہے اور پاکستان تحریک انصاف ہر صورت میں الیکشن لڑے گی، اور جو نتیجے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، تو اس لیے تمام کے تمام یہ جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، لیکن یہ پولیٹیکل پلیئرز کیونکہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں سینٹ میں، چیئرمین سینٹ ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے صادق سنجرانی صاحب، اور نگراں وزیر اعظم کون ہیں؟ کاکڑ صاحب، کس کے جماعت کے ہیں؟ بلوچستان عوامی پارٹی BAP، اور اس کے بعد جن سینیٹرز نے قراردادیں منظور کی اور جو وہاں پہ موجود تھے وہ کون ہیں؟ جو پیش کرنے والے تھے وہ کون ہیں؟ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، کوئی مسلم لیگ نواز کا ہے، کوئی آزاد ہے، کوئی غیر آزاد ہے، سب کے سب موجود تھے ادھر، اور یہ قرارداد جو ہے ظاہر ہے یہ پروسیس ہوئی ہے اور پروسیڈ کیا گیا، اس کو ضابطے کی کاروائی پوری کی گئی ہے، اور اس کے بعد مرتضی سولنگی صاحب بھی ادھر موجود تھے جن کا ووٹ ہی نہیں ہے، وہ ووٹ نہیں دے سکتے، وہ سوائے اس کے کہ وہاں پہ جا کے سوالوں کا جواب دیں، ان کا ووٹ نہیں ہے کیونکہ وہ سینیٹر نہیں ہیں، وہ کیئر ٹیکر ہیں، اور چیئرمین سینٹ نے باقاعدہ طور پہ تسلی کے ساتھ پہلے وہ قرارداد پٹ کروا کے پوچھا، کیونکہ سولنگی صاحب ادھر موجود تھے کہ جی آپ اس کو کوئی اپوز کرتا ہے، تو سولنگی صاحب نے کہا جی میں اپوز کرتا ہوں، یہ ضابطے کی دوسری کاروائی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا آپ اپوز کرتے ہیں تو ہم پھر پوچھ لیتے ہیں، پھر انہوں نے پوچھا اور پوچھ کے انہوں نے کہا کہ جناب یہ قرارداد بتائیے کہ کون اس کی مخالفت کرتا ہے اور کون اس کی مخالفت کرتا ہے اور کون اس کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے پھر کوشچن پٹ کیا آئیز اور نوز کا، آئیز میں بھرپور آواز آئی، یعنی کہ ہاں 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 کی، جو یس کے صورت میں آئیز کہتے ہیں اس کو، آئیز کی آواز آئی، اس پہ آئیز کے جب آئی تو پہلی دفعہ وہ بہت زیادہ آواز تھی، پھر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے کہا کہ میں دوبارہ پوچھتا ہوں، تو دوبارہ انہوں نے پوچھا، ضابطے کی کاروائی کیونکہ ساری ریکارڈ ہو رہی تھی، وہ پھر دوبارہ پوچھا، اور اس کے بعد آئیز ہیو اٹ، قرارداد منظور ہو گئی، اور جو مخالفت کی آواز تھی وہ ایک آدھ تھی، نہیں سی آواز تھی، لہٰذا اس میں اب وہ کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے نے اپنے سینیٹر کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ اب وہ شوکاز نوٹس جو ہے وہ جاری کرنے کا کیا فائدہ، جبکہ موجود ہیں لوگ، اور اس میں یہ تھا کہ تمام جماعتوں کے
मौजूद थे लोग, और किसी ने भी कोरम की निशानदही नहीं की। कोरम पूरा नहीं था तो कोरम की निशानदही कर देते, इजलास ना होता, और फिर ये करारदाद मंजूर करके सेनेट की चेयरमैन सेनेट सादिक निरानी साहब ने इजलास गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया, ताकि अगले कल को या मंडे को इजलास हो तो इसके बारे में कोई बात ही ना कर सके, क्योंकि जो जेन्युइन लोग हैं वो आएंगे, वो बात करेंगे। लिहाजा उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद बीपर शुरू हो गए, उसके बाद अपना अपना मुवक्कफ देना शुरू हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने देना शुरू कर दिया, पीपल्स पार्टी ने देना शुरू कर दिया, सब ने कहना शुरू कर दिया, हो जनाब ये तो हम तो इसमें शामिल ही नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि बाकायदा तौर पे एहतमाम के साथ ये किया गया। सेनेटर दिलावर खान जो है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। सेनेटर दिलावर खान, और मुल्क में सूरत हाल खराब है, सेनेटर कोसा बाबर। उसके बाद सेनेटर अफनानुल्लाह, आप कहते हैं मुल्क पार्लियामेंट के बगैर चले, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो उसके बाद हुआ ये कि ये करारदाद जो है वो फौरी तौर पर भेजी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और ईवान सदर को और वजीर आजम हाउस को, ताकि जनाब ये करारदाद आ गई है, अब इसको आगे करें। उसको नोटिफाई किया गया, और नोटिफाई करके बाद उसके बाद आगे मामला को चलाने की कोशिश की गई। और फिर इलेक्शन कमीशन के जराए से ये खबर चली कि जनाब इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को ही। फिर करारदाद आती है तो उसके बाद जराए से खबर चलाते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट जाके पूछेगा। तो सिंपल सी बात है, वहां पे जो जस्टिस काजी फाइज़ साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, वो इस फिलॉसफी को प्रमोट कर रहे हैं कि जनाब ये जो कमरा अदालत में बैठे 5 लोग जो हैं, वो उनका विजडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या पार्लियामान में बैठे लोगों का ज्यादा इंपॉर्टेंट है विजडम। तो अब तो पार्लियामेंट का, क्योंकि काजी साहब कहते हैं कि पार्लियामान का जो विजडम है वो सबसे सुप्रीम है, तो मान लिया उसी फलसफे के मुताबिक जो मंसूबा साज हैं, जो फैसला साज हैं, जो आर्किटेक्चर हैं, उन्होंने आर्किटेक्ट्स ने ये काम किया कि उसी तरीके से उनकी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक पार्लियामान, सेनेट जो है वो पार्लियामान का हिस्सा है। इस वक्त मौजूदा पार्लियामेंट जो दस्तयाब है वो सेनेट ही है, और सेनेट से उन्होंने करारदाद मंजूर करवाई, मंजूर करवा के हवाले कर दी, और उन्होंने कहा कि ये है पार्लियामेंट जिसके आप विजडम के कायल हैं। उनका विजडम ये है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। लिहाजा ये इलेक्शन जो है अब मुलतवी होने की तरफ जा रहा है। देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको किस तरीके से देखती है। इसी दौरान मैं आपको बता दूं कि NA 55 से चकवाल से PTI के अयाज अमीर साहब के कागजात मंजूर हो गए हैं, सवात से सबके कागजात मंजूर हो गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से मोस्टली कागजात मंजूर हो चुके हैं, सिवाय आजम खान सवाती साहब के। मुराद सईद साहब का पेंडिंग है, आजम सवाती साहब के अपील खारिज कर दी गई, और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, उनके कागजात जो हैं वो भी उनकी भी अपील खारिज कर दी गई, वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। तो दूसरी जानिब जो फैसला था ताहियात नाहली का, वो महफूज कर लिया गया है, और वो महफूज करके देखते हैं कि उसका फैसला अब क्या आता है, क्योंकि ऑनरेबल जजेस ने जब ये देखा कि फैसला उन्होंने जब हियरिंग कंप्लीट हुई तो ऑनरेबल जजेस अनाउंस करके चले गए चीफ जस्टिस साहब कि जनाब जजमेंट रिजर्व है, बहुत जल्द फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन कल नहीं सुनाया, आज नहीं सुनाया जाएगा। तो जब वो चैम्बर्स में पहुंचे हैं तो उनको बता दिया गया कि जनाब सेनेट जो है वो इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद मंजूर कर चुका है। तो ये है मामला और ये है सूरत हाल। तो देखते हैं आजम सवाती साहब के कागजात मंजूर होते हैं नहीं, क्योंकि आजम सवाती साहब नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।